ये चीता है क्या? इस साइड में क्या है? वो भी सेम है। वो भी सेम है। इसका क्या हुआ? ये पायतरे क्यों मारता है? इसको ऐसे ऐसे लेके घूमता है, इसके पैर हो जा रहे हैं। नहीं चला पाला। ये क्या है? ये लड़का है? ये लड़का है? छोटा नहीं है। चलो इस साइड में देखो, इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में, थोड़ा साइड। हाँ ये रही। आजा। సారీ టైగర్, హాయ్ టైగర్. बंगाल टाइगर है ये अच्छी तरफ से देख लो। সারা একবার টাকা থেকে একবার দেখে ফেলেছে। চলো সুযোগে পেলে মনে হচ্ছে একটু সব ব্যবহার করে নেবে। একবার তাকিয়ে আছে দেখো না কি থেকে। এছাড়া সিংহই ঠিক আছে, সিংহ চুপচাপ একদম তাকাচ্ছে, সেরকম মনে হচ্ছে, ভয়ও লাগছে না, কিছু মনে হচ্ছে না। হ্যাঁ ঢুকবে তোমার লেগে। সাপ টাপ করে না ভিতর, ঠিক করে নাকি বাঘকে ভিতর ঢুকে যাবে ঘর নাকি। দাঁড়াচ্ছে সেখানে চিতারা। হ্যাঁ চিতা ধরা। আমি দাঁড়াবো, उम्र दस्ते जिम বয়স মেলা হয়ে গেছে। ল্যাংড়া আছে কেন গো? ও পাটা ভেঙে দিয়েছে মনে হচ্ছে, তাই না? ভেঙে গেছে না? ওর গা থেকে মনে হচ্ছে রক্ত বেড়াচ্ছে। হ্যাঁ ওইটা গা থেকে রক্ত মনে হচ্ছে। हाथ टमाटर तुम कैसे हाथ टमाटर